Two oceans in between us, and away from the shore. There's a gate I see, there's a way for me. Now this one sits here and whispers things to me. Now I got the devil inside. This one made a pig of me. This wall is primal, my guiding door. The headache pill, the necktie on my bedroom door. My conscience burning, my eyes are too cuddled up with a heart condemned. I should love you, and I swear I do. Oh, buaya itu, no, buayanya no. Ceng-ceng buaya aja sih. Buaya lebih enak. Wah, dipanggil, jangan di... Ini kasihan. Dadah. 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 No, jerapahnya no. Jerapah makan ini lah. Makan. Nih tuh, no lihat tuh, no. No jerapah mau dikemanain itu? Bilang. Oh iya. Kata dia nih senggol dong. Senggol dong. Senggol dong. Ceng, gede banget ceng. No, buat dia. Medus. Dadah, kamu kan. Ceng, gede banget ceng. No, buat dia. Medus. Dadah, kamu kan. Ruang madu Kalimantan. No, ada yang lagi melet aja no. Dia nggak dipagerin, nggak takut kemana-mana ya. Biasanya dia. No, udah enggak. Tidur. Halo, dadah, kuda. Malas dilempar ini mah bangun nggak dia? Kalau dilempar itu dia udah digembur kalinya. Tuh onta tuh. Jangan turun. Nggak boleh. Tuh onta no. Halo dede onta. Lihat sini Jeng. Dede onta. Onta dede tuh. Ontanya. Jangan turun. Dede onta. Dede onta tuh. Ini dia jauh banget kali yang ngambil dari Arab. Iya. Dede onta. Lente. Dadah. Ente Bahlul. Dadah onta. Ngerti deh. Dadah dek. Dadah. Badannya
Aneh begitu ya Bu bentuknya ya. Aneh gitu. Anehnya kadang buat tempat duduk itunya. Oh iya, boleh, dia yang benar. Yuk, tengah-tengahnya situnya Bu ya. Unta Bactria asal Afrika. Dadah. Banyak yang kecil-kecilnya nih. Depan ada apa tuh? Wow, ada kancil lagi. Mana tadi? Masih ada nggak? Kucing tadi mana? Ih, di situ kecil. Sensor dia ya. Iya. Lagi pacaran kali, nyari foto kali dia tuh. Kamu jangan lihat ke sana.